Sanam ko johar. Iñak channel Photo with Gori in Santali re sanam ko sagun daram. Tehin do metang ghorwa recipe ape sanam ko nyudu apea. Tehin do benauin hako bohoh atey palang arah renak ghonto. Ma enkhan tehinyak video muchut dhari nyel tabon pe. Ar nawa isin basanga video nyam lagi te iñak YouTube channel subscribe tabon pe. Hako bohoh atey palang arah ghonto benaw lagi ting hataw ka baria hako bohoh, tala keji palang arah, baria alu, hako bohoh palang arah, alu marang re get kate da atey ing alup sapa doho ka. Saute hataw ka pianj rid, ada rasun jire rohor maric mesa rid, jeling kate get doho metang gota pianj, poneya jire doho berel maric, baria rohor maric, metang tejpata, dhuniya sakam, bar chamoch kate sasang gundo, maric gundo ar jire gundo, bulung, turi sunung. Marang re bulung ar sasang em kate hako bohoh ing makhawa. Nitok do gas re korha dipo kate turi sunung ing dula. Sunum lolo lenkhan hako bohoh ing khanjoya. Hako bohoh kati arah kate ing bhajiya. Bhaji hoi lenkhan rakap doho kakuñ. Nitok do ona sunum rege aluñ bhajiya. Alu ko halka arak nyok kate ing bhajiya. Bhaji hoi lenkhan metang plate ring rakap doho ka. Nitok do ona sunum rege baria rohor maric bar tukro kate ing ema. Maric halka sai bhaji taenom tejpata ar bel maric ing khanjoya. Ema ing jeleng kate get doho pianj. Pianj halka bhaji kate rid doho pianj ing ema. Halka bhaji taenom ing ema ada rasun jire rohor maric mesa rid sanamak ko besteking hanta mesaya. Ema ing sat moto bulung. Nitok do ema jire gundo, sasang gundo, maric gundo ar besteking hanta mesaya. Kati da em kate mosla besteking kosawa. Mosla khon sunum odok lenkhan arup doho palang arah ing khanjoya ar mosla saute bhage tik ghanta mesa kate potom kate isinin jotokhon palang arah renak da bang odok chabak kana. Da anjir hej lenkhan bhaji doho alu kuñ khanjoya. Kati ghanta bara kate bhaji doho hako bohoh khanjo kate tala ting gandi akowa. Ar ine taenom sanama ing ghanta mesa god ka. Ine taenom hako renak flavor sobji saute mesa lagir ar kati potom doho kate ing isina. Bestik kosaw taenom mid bati tala da em kate sanama ing ghanta mesaya. Iñak Instagram renak ID screen re hijuk kana. Instagram re following pe sanama live update ko jhoto khon marang re nyam lagit te. Nitok do bar pe minute lagit potom doho kate high aঁচ ring hedecha. Muchuk re dhuniya sakam em kate ghanta mesa god kai. Nyelet gea pe iñak hako bohoh atey palang arah renak ghonto bena hoye kan tinya.
नितोग दो मिदटांग हुडिंग प्लेट रे उचार काते ललो दाका साथेई परिवेशना। ओड़ाग रे बनाव काते कमेंट बॉक्स रे बाड़ाय होचोኝ पे चेद लेका हुई लेना। जुदी नवा भिडियो पे कुसियाग खान लाइक शेयर ताबन पे। नवा नवा भिडियो नाम लगित ते इᱧᱟᱜ चैनल सब्सक्राइब काते बेल आइकन प्रेस ताबन पे। मा एनखान जोहार।